makeup. Hello po. Ma'am Lalamove, ma'am. Hello po. 3 oras, ma'am. Di naman po umabot ng 3 oras, ma'am. Eleven. Mga 12 ko na ata ito na ano, ma'am. Pick up. Ma'am, nag-deliver din kasi ako dyan, ma'am, sa may ano lang, 30th Avenue. Yes, ma'am, regular, ma'am. Kailangan pa rin, ma'am, sabayan. Ah. Lahat, ma'am, kahit priority po. Kung dodoblehin nyo, ma'am, kung dodoblehin nyo yung, ma'am, yung bayad, yun, pwede namin di sabayan. Nandito na ako, ma'am, sa may AB. Yes, ma'am. Ano, ma'am? Ma'am, kailangan po talagang sabayan yun, ma'am. Ang oras ng makeup, 12 po.